अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने होम्यो चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो ओरिगैनम मदर टिंचर के बारे में है, जो होम्योपैथी की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, जिसे स्वीट मरचूरम भी कहा जाता है। और ओरिगैनम मदर टिंचर जो है ये लड़कों लड़कियों में जो खुद लज्जती की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मारूफ मेडिसिन है। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है, क्योंकि ये दवा जो है आसाबी निज़ाम पर असर करती है और लड़के और लड़कियों में जो मुश्त ज़नी की या जल्क की या ख़ुद लज्जती की, मास्टरबेशन की या ख्वाहिश जमा की जो शदीद ख्वाहिश होती है, ये उसको काबू में रखती है। और इसके साथ साथ नाकाबिले बर्दाश्त जिनसी ख्वाहिश और शहवत अंगेज़ जो दौरे पड़ते हैं और जो शहवत के ख़यालात और ख्वाब आते हैं बहुत ज़्यादा, और ख़वातीन में लकोरिए की जो बीमारी स्टार्ट हो जाती है, लकोरिया शुरू हो जाता है, और हिस्टेरिया की अलामात में जो ख़वातीन में एक कैफियत पाई जाती है हिस्टेरिकल, उसको भी ये कंट्रोल में रखती है और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त जिनसी जोश और शहवत अंगेज़ जो अटैक्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल में रखती है, काबू में रखती है, और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसके साथ साथ जो खुद लज्जती के नतीजा में पैदा होने वाले नकाइस हैं या नुकसानात हैं, जो बॉडी को नुकसान पहुंचता है, जिस्म की जो कमी हो जाती है, नुकसानात हो जाते हैं, ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, ये उनका भी इजाला करती है और उनको भी ठीक करती है। इसमें जो है ओरिगैनम का जो इस्तेमाल है मदर टिंचर का, मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 से 10 कतरे या 15 कतरे 2 घूंट पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम मरीज़ इस्तेमाल करेगा। और इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि खाना खाने के 1 घंटा बाद तकरीबन ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। ओरिगैनम या स्वीट मरजूरम ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस मेडिसिन को जब इस्तेमाल करते हैं तो मुसलसल इस्तेमाल के 10 दिन बाद आप 2-3 दिन का ब्रेक करेंगे, इसको रोक देंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, और उस वक़्त तक इसको इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता मरीज़, या ये जो हैबिट है या जो आदत है मास्टरबेशन की या ख़ुद लज्जती की या जल्क की, हैंड प्रैक्टिस की, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। और इसमें आपने हर 10 दिन बाद 2-3 दिन का वक्फ़ा दे के फिर इस्तेमाल शुरू करना है, और जब ये बिल्कुल आप समझें कि कंट्रोल हो गया है, मसला बिल्कुल हल हो गया, फिर उस वक़्त आप ये छोड़ देंगे। ये ख़वातीन और मर्दों के लिए, लड़के और लड़कों के लिए, दोनों के लिए है, और इसे दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिगैनम मदर टिंचर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ जो परहेज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ख़ासकर आजकल की यंग जनरेशन के लिए, कि टीवी का बेजा इस्तेमाल है, इंटरनेट का, और एंड्रॉयड मोबाइल पे जो फ़हश फ़िल्में देखी जाती हैं या ड्रामे या कार्टून वगैरह देखे जाते हैं, उनसे मुकम्मल इज्तनाब किया जाए, मुकम्मल परहेज़ किया जाए, और ऐसी अशिया इस्तेमाल की जाए खाने पीने में जिनकी तासीर गर्म ना हो, ठंडी हो, और या मरतूब हो, जो जिस्म को बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड ना करें, और आपके मसल्स को और आपके दिमाग को खून की जो गर्मी है, खून की जो गर्दिश है वो ज़्यादा तेज़ ना करें, और वो उसको नॉर्मल रखें, और आपके अंदर जोश की जो है रवानी वो कम हो। तो ये जो है ओरिगैनम इसमें काफ़ी मददगार साबित होती है। आप ऐसी चीज़ें अपनी ग़िज़ा में भी
کھانے کی کوشش کریں جو کہ گرم نہ ہو، تیز مرچ مسالہ ہے اور فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے، ان کا استعمال آپ کم کریں۔ قبض سے بچیں، قبض نہیں ہونے دینی آپ نے، اس کے لیے سب گول کا چھلکا آپ استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں 1-2 دن کے لیے، اور پھر وقفہ ڈال کے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اپنے خیالات کو منفی جو خیالات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے عبادات کی طرف رجوع کریں۔ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی فرقہ سے تعلق ہے، تو اپنے طریقے کے مطابق آپ اللہ کی طرف، خدا کی طرف رجوع کریں اور اپنی عبادات کی طرف مشغول رہیں۔ رات کو سوتے ہوئے خاص کر آپ عبادت کر کے، اپنی تسبیحات کر کے، نماز پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے، سورۃ فاتحہ کل شریف پڑھ کے، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ اپنی عبادت کر کے رات کو اللہ سے دعا کر کے آپ سوئیں، تاکہ آپ کو وہ صحت عطا کرے اور یہ جو بری عادت ہے اس سے آپ کی جان چھوٹے۔ اوریگینم مدر ٹنچر جو ہے اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اس کا استعمال میں نے بتا دیا ہے کہ 10 دن تک مسلسل استعمال کریں گے، 10 دن کے بعد 3-4 دن کا وقفہ ڈال دیں، اس کو چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد اپنا موازنہ کریں، خود کو چیک کریں کہ اب آپ کے خیالات یا یہ جو ہیبٹ ہے کس حد تک کنٹرول ہوئی ہے، کم ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو استعمال شروع کریں، پھر 10 دن بعد 3-4 دن کا بریک کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ اب میری یہ ہیبٹ ختم ہو چکی ہے اور بالکل نارمل ہو گیا ہوں، اور مجھ میں جو ہے ہینڈ پریکٹس کی یا جل کی یا ماسٹربیشن کی خواہش یا خود لذتی کی خواہش بالکل کنٹرول ہو گئی ہے، تو پھر یہ میڈیسن آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھی پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں اپنے اندر، اچھی خوراک کھائیں، زود ہضم خوراک استعمال کریں، معتدل خوراک استعمال کریں، بہت زیادہ گرم تاثیر والی جو خوراک ہے اسے بھی آپ کم کریں یا اسے بند کر دیں، تیز مرچ مسالے بھی آپ بند کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام اوریگینم مدر ٹنچر کے بارے میں ضرور اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور آگے اگر کسی میں یہ پرابلم ہے تو اس کا مسئلہ یہ حل ہو سکے۔ اگر آپ کو اپنے قریب ہومیو ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے یا وہاں پہ آپ کے قریب میں نہیں ہے، تو آپ میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس نیچے موجود ہوتا ہے، مجھ سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر کے اور اپنا پرابلم بتا کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔